শ্রবণ কর শ্রবণ ଏହା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଜନୀ କର ଶ୍ରବଣ କର ଶ୍ରବଣ त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण सेतु बंध से ही करिले बंधन त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण शपथ सिंधु गरिले बंधन तही श्रेष्ठ भक्त हनुमान सजनी गो कर श्रवण कर श्रवण कि राधा माई त्रेतया जुगरे पितृसत्य पालवा 14 वर्ष रामचंद्र वनवास जाइथिले वनवास के गले पंचवटी वन रे जेतेले वासस्थान करथिले गो माई हां बाप दशनन रावण जोगी बेश रे आसी सीता को हरण करे नहीं गले हां हां सीता के हरण कले आरो जोग विजोग गुणन ने करिना नहीं सखा चोरी करे नहीं गले चोरी करनी तो भगवान सुग्रीव सहित मित्रता करी बाली को बध कर काना कले सीतार खोज करवा लगे समस्त को पठे दिए हाँ हाँ तो जिते बेले हनुमान संदेश आनिक आसली तो बानर दल मान को धरिक से रामचंद्र काना कले सेतु बंध बांधा लगी जाइए रावण रखी रावण लंका के जीवा कहले गोटे सेतु बंध बांधा लगी पड़वा भगवान प्रिय भक्त थे हनुमान हनुमान तापर काना हला जानि काना हला जेते बेले शपथ सिंधुटा बांधुछ नल नील काना कले सखा काना कले राम राम पत्थर रे लिखि देले सेई पत्थरटा जेते समुद्र रे फिंगी दोथिले से पत्थरटा नाही बुडु थाई उफुलु थिला सखा हमर कुटुर खा के भोकवा बने छ केनता कार बुआ दिन केनु पानी नै अंती पोखन के फिके दबा जे पेन ने बुडु पोखन ने बुडती पोहरु थिला हेंता नहीं से सखा केनता से देव शिल्पी विश्वकर्मांगर पुओ हेली से ही नल आउ नील से माने जिते बाल्य काल रे थिले गो माई अच्छा जोगी मुनि माने ऋषि माने जिते तपस्या रे बसिथिबा समय रे तांकर कोमंडल जष्टि एवं रुद्राक्ष माला मन के काना कले नहीं कर समुद्र रे फेंगी दोथिले सेटा बुड़ी जाउथिला ऋषि माने हरियाण रे पड़ी जाउथिले तो ऋषि माने विचार कले एते बाल्य काल शिशु को केबे अभिशाप देई हेबो नाही तार छुआ लोग तो भूल काम करबे तो आम वरदान टे देलु आज ठारू नलनील जेकोसी द्रव्यटा तुम पानी रे पकाब आज ठारू सेटा नहीं बुड़े उफुलु थिबा बोले आशीर्वाद करथिले नलनील हां हां तो सेतुबंध बांधा समय हनुमान काना कले मुई छोट छोट पत्थर का जाने मुई बड़ पत्थर ने आंजासी सेतुबंध बांधबाट जल्दी सरबा बोले अच्छा हनुमान काना कले खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला तही बहियारी बवन रबला खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बहियारी बवन रबला रखी देले रामंक चरण सजनी ग कर श्रवण देखी हनुमान दुख मन सजनी गो कर श्रवण
রাধা মাই হ্যাঁ বাবু যেতেবেলে বড় পর্বতটি আনি যায় সে বেলার হনুমান যাইছ আচ্ছা আচ্ছা পর্বতর না থিলা খৈনিক পর্বত খনিক পর্বতকে গুলামুলা উঠেই করে আনুছন হনুমান হ্যাঁ হ্যাঁ সেতুবন্ধ বান্ধা কার্যরে যেতেবেলে সেই পর্বতটাকে আনুছন 10 হাত দূর দেখিদেলে গো মাই আচ্ছা আচ্ছা সেই সেতুটা বান্ধাটা নির্মাণ সরি যাইছি হনুমান সে পর্বত আনবার আগরু সে সেতুবন্ধ কামটা সরি যাইছি সরিগলা গো আচ্ছা সে পর্বতকে কাণ তো কলে পর্বতକୁ রামচନ୍ଦ୍রଙ୍କର ପାଖେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକରି ମନ ଦୁଃଖିକରି ହନୁମାନ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ কাঁ বলেছেন ହେ ପ୍ରଭୁ প্রভু ଏହି ଖୈନିକ ପର୍ବତଟା ତୁମ ସେତୁ ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲି আচ্ছা 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 ହେଲେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିନି ପାରିଲା ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ নে লাগি এই ପର୍ବତକୁ କେନ୍ତା କରମି ବୋଇଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଁ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ଗো ମାଇ কাঁ বলে ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳପତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଖ ହେ ଝଟତି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳପତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଖ ହେ ଝଟତି ନାମ ହେବ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସଜନୀ ଗୋ କର ଶ୍ରବଣ ବାମ করে ডাকিথিবে কৃষ্ণ সজনী গো কর শ্রবণ राजा को एक रानी है सपने अपने भी सच कहानी है और क्या ए! কাଣା হইতরা শুনো মাই গো রামচন্দ্র কাঁ বইলে হনুমান কি কাঁ বলে ଏହି ଖୈନିକ ପର୍ବତକୁ ହନୁମାନ ଏଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିନା ଲାଗିନି ପାରିଲା রাম সেতুরে লাগি পারলা এই পর্বত দ্বাপର ଯୁଗରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ আসবা ତୁମେ ଏଇ ଖୈନିକ ପର୍ବତକୁ ନେଇକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅ আচ্ছা আচ্ছা ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତା ନାଁ ହେଇଯିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବିବାଦ କରମି 7 ରାତି 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହା ବର୍ଷା করবে ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାମକର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକି କରି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରମି ବୋଇଲେ ওহো দ্বাপর যুগরে যেন পর্বতটা রাম সেতুরে লাগি পারলা সেটা ত্রেতয়া যুগরে লাগি পারলা ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ପର୍ବତଟା କାମ ଦେଇଥିଲା ଗো ଭାଇ ওহো ভাইরে সে ত্রেতয়া যুগর কথা এটা হ্যাঁ 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 এটা কেন পুরাণରେ ଅଛି তিন ଜାଣିଛ? পুরাণরে আছে বাবু গীত গাইলে পুরাণ ভেট সংসার যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাই ন দেখিব শ্রীরাম মানস যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাই ন দেখিব শ্রীরাম মানস ভ্রষ্টাচারী সহ চৌবন সজনী গো কর শ্রবণ রসানন্দ করিছি রচন মাই গো কর শ্রবণ গোবর্ধন পর্বত উঠাবার কারণটা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগর হ্যাঁ এটা শ্রীরাম মানস পুরাণ হ্যাঁ 454 পৃষ্ঠারে গো মাই আচ্ছা আচ্ছা রসানন্দ গুরু রে এটা রচনা করিছ তাহলে তুমি ইহাতে তোমার ঘরকে যাই পার নাই না রে। এলো বিনা চনা করিছন হ্যাঁ চনা করিছন রচনা
जह गोपिला तुमको जुहार आग हसी कहउछंती श्री बच्ची बची ए बची तुम घर के जा प्रश्नर उत्तर कहिब हसी कहे दे पृष्ठ ओडाले पिला आग पूर्णिमा दिन एकादशी विधवा नारी हेला रजवती आग सिंदूर थिला तार कपाले आउ स्त्री हेला केते बेले काना हला हला के विधवा केते बेले हेली कहबो भल करी पढ़ आग पूर्णिमा दिन एकादशी विधवा नारी रजवती सिंदूर थिला तार कपाले सेही विधवा हेला केते बेले ए कथा देव बुझाई प्रेम शिला शुणिबे पंडित भला হয় কি রাধামাই সুমনা হয় কিবা পধন কলা কান মাই গো পূর্ণিমা দিন একাদশী বিধবা নারী রজবতী আচ্ছা তোর থিলা তা কপালে বিধবা হেলা কেতে বেলে ই চিঠিটা তো অন্য লোক মোর হাতরে ଦେଇଥିଲି ତମର ହସ୍ତରେ ଗଲା କେତେବେଳେ মাই গো লোকর প্রশ্ন কে হেন্তা করে পড়লে গো মাই সৌন্দর্য নি লাগে সেটাকে মুই প্রশ্ন উত্তরে তোমাকে পচারি দেলি টিকে মধুররু আউ মিঠা হই যাসি নাই কে সখা विधवा हेता हला के दाबिले ई कोता कहि देबो बोले नहले तोर ननी के मुके देबो যদি যদি তাঙ্কর কপালে যদি সিন্দুর থিলা তো সেমানে বিধবা কেতে বেলে হইଥିଲେ যে কহব এই কথা বাসি বাসি চিহাসি আর মুই কহলা চিহাসি ଆଉ ଥରେ କହ ତ পূর্ণিমা দিন একাদশী ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକାଦଶୀ বিধবা নারী রজবতী ବିଧବା ନାରୀ ରଜବତୀ সিন্দুর থিলা তা কপালে ତା କପାଳେ বিধবা হেলা কেতে বেলে बेले ए कोता देबो गो बुझाई कहू छंती सुनिबा हमो बापो भाई न कोई पारिले गो तुम ननी के देबो पठाई ओ सुण सुण सुज्ञा जानन देई करमान त्रेतया जुगर कथा करहे श्रवण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भाग्यर लिखन हम के करिबान कर्म बल नेला सीता देख रावण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भाग्यर लिखन के करिबान ଯାହାର କର୍ମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବା ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ରଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତାଇ ବୋଲିକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବଳରେ ଦିନେ ସେମାନେ ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକରି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକେ ଯାଇଛନ୍ ବନବାସ କାଳରେ କାଣ ହେଲା ସେଇ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତା ମାତା ବି ଯୋଗୀ ବେଶ যোগী বেশ রাবণ মধ্য যোগী বেশ ধারণ করি সীতাকে নেবা লাগি আসি তো সেই যেতেবেলে
माया मुर्ग के देखिक प्रभु रामचंद्र तार पछे पछे गोड़छन से समय रे काना कले आगो रामंकर भाई देखम से ही लक्ष्मण कुटियारे गार टाणी रखिले प्रमाण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिते बेले माया मूर्ख के प्रभु रामचंद्र मारवा जाइछन तो जिते बेले सर रे मारी देछन माया मूर्ख रावणंकर मामुनकर नाम होछि मारीच से मारीच माया मूर्ख रूप धारण करी करी तो जिते बेले रावण रामचंद्र से माया मूर्ख के मारी देछन से माया मूर्ख चित्कार करथिला भाई लक्ष्मण रे रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर रामंकर कंठस्वर आकुल ही कर से माया मूर्खटा डाकिथिला तो माता सीता सुनला मात्र के लक्ष्मण के कहले अति शीघ्र तमर भाई के विपद पड़ी छे भाई ज पहला तमर भाई के रक्षा कर बोले तो लक्ष्मण मना कले मोर भाई जगतर नाथ जगन्नाथ स्वयं गोलक बिहारी विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी तांको केते बेले विपद नहीं पड़े बोले तो सीता माता मन टिके नहीं मानला जह तमे जनता करबी अरण्य के जह इटे जंगलर कथा बोली के कहले तो लक्ष्मण गला समय रे लक्ष्मण गार टाणी दे कर गले तीनटा गार के तमे जिते विपद आसली तमे भटा के नहीं बाहर बोले तो जिते बेले टाणी दैछन तीनटा लक्ष्मण गार से समय रे काना हला लक्ष्मण जाइछन रामन को खोजवा पाई तो से समय रे सुजोग देखि करी काना कले रावण देखु था ये कथा के आ रावण जति बेश धारण करी करी सीता माता को नेबा लगी आसीछन तो जेते बेले सीता माता को नेबा लगी आसीछन रावण केनता प्रकार सीता को धरी थिले जानि केनता प्रकार तो सीता माता तो मना करथिले मु गार डेकर में भटा के नै जे जदी तमे भटा के नै आसो बोले तमर भिक्षा मते दरकार नै ना गला बेले में तुमको अभिशाप दी कर जो छ तमर स्वामी र मृत्यु ही जीवा तो सीता माता डरी गले लक्ष्मण गार के पार करिले गो सुनो चांद मुई जानी लई तो स्वामी नीचे तो ई कथा सुनला मात्र के सीता माता जहाँ भी हो ऋषि मुनि टे आसी चल बैले आ से लक्ष्मण गार के डेगी करी सीता ज्योति को भिक्षा मागवा लगे तो रावण केनता कर सीता माता को धरी छे केनता करी हसी दिया पिला केनता रावण हसुतिला जी रावण केनता हसुतिले सीता सीता सुंदरी कुआरे जीव तमे जेंता प्रकार सीता माता तांकर हस्त के धरी छन रावण सीता माता जिते कंकण पिंधि थिले कंकण बेले चूड़ी पिंधि थिले सब चूड़ी भांगी कर तले पड़ी गला गुटे हस्त रे भी चूड़ी नै थी तो सही समय रे काना हला सीता माता को उठे करी रावण अशोक मन रे रखी थिले तो सही समय रे आषाढ़ मास र पूर्णिमा लागि थाए तो जेते बेले 11 दिन पूरी गला सीता मातांकर पास रे रावण जी कर प्रेम भिक्षा मागे आज तुम मते रति दान कर बोले तो सही समय रे सीता माता काना कले आगो एही समय रे मोही हे ऋतु श्राव चंदन काठ हे करी जे स्नान राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
ସମୟରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇଛି ଯାଇଛି। ଆଉ ରତିଦାନ ମାଗୁଛି। ସୀତା ମାତା ସେ ସମୟରେ ରଜବତୀ ହେଇଥିଲେ। ତ ସୀତା ମାତା କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଛେ ମୋତେ ତୁଇ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିଦେ ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେ ଆଉ ସେ ନିଆଁରେ ମୁଇଁ ସ୍ନାନ କରିବି ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ 8 ଦିନ ତୁଇ ଗଣି ନେଇ 8 ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରାବଣ ଆଣିଥିଲା ଅଶୋକ ବନରେ। ତ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ସେ ନିଆଁରେ ମାତା ସୀତା ଯାଇକରି